guys. Lah guys. Wow. Di karpo ulit. Salaw. Grabe si karpo. Sige nagkaon no? Goyawa guys. Di kaon dia di karpo. Pabuang takoskan ba? Tadi, pos. Tidak boleh pos. Tagoy bungit si Carpo guys oh. Oh guys, Tony Carpo limon. Napita mo ba na mong trabaho ni Carpo? Pukar. Pak Carpo, pukar. Ang kwarto ni Carpo guys oh. Hindi tanaw dia.